السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ضمیر الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضمیر اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم ایک وینڈنگ کارڈ بنانا سیکھیں گے۔ یہ جو کارڈ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا ایک کارڈ ہم ڈیزائن کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف۔ سب سے پہلے ایک پیج لے لیتے ہیں، انچیز میں ڈیوائڈ 8 رکھ لیتے ہیں اور 8 12 رکھ لیتے ہیں، ریزولیشن 300۔ یہ پیج آ گیا ہمارا جی۔ ڈبل کلک کر کے اس کو انلاک کر دیں اور اب اس میں ایک کلر فل کر دیتے ہیں جی۔ یہ ہمارا جی ویڈنگ کارڈ ہو گیا۔ اب اس پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے۔ کنٹرول او کیا اور یہ فائل اوپن کر لی۔ اس کو یہاں پہ کاپی کر لیتے ہیں، کنٹرول ٹی کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جی۔ اتنا میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا۔ اب اس کی کنٹرول جے کر کے کاپی لیتے ہیں، کنٹرول ٹی کرتے ہیں، اس کو ہاریزونٹلی کاپی کر لیتے ہیں، شفٹ دبائیں اور یہاں سے اس کو ایسے کر لیں۔ اب ان دونوں کو سلیکٹ کر کے مرج کر دیں، کنٹرول ای دبا کر۔ ان کی ایک کنٹرول جے دبا کر کاپی لے لیں، کنٹرول ٹی دبائیں، یہاں پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے فل اپ ورٹیکلی کر دیں، شفٹ دبا کر ان کو اوپر لے آئیں ایسے۔ اب جی ایک اور پک اوپن کر لیتے ہیں ہم، یہ والی۔ اس کو سائڈ پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، کنٹرول ٹی دبائیں اور اس کو ایسے ایڈجسٹ کر دیں۔ اب اس کی ایک کاپی لے لیں، کنٹرول جے دبا کر، کنٹرول ٹی دبائیں، یہاں پر کلک کریں رائٹ اور پھر ورٹیکلی کر دیں۔ اب شفٹ دبا کر اس کو اس سائڈ پہ لے آئیں۔ اب ایک اور فائل اوپن کریں جی، کنٹرول ٹی کریں، تھوڑا سا بڑا کر لیں، اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھیں، اس کی بھی ایک کاپی بنائیں، کنٹرول ٹی کریں، رائٹ کلک کریں اور ہاریزونٹلی کاپی کر لیں۔ اب شفٹ دبائیں اور اس کو اوپر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دیں ایسے۔ اب جی اسی کی ایک کاپی اور لے لیں آلٹ دبا کے اور اس کو نیچے لے آئیں یہاں پر۔ اب کنٹرول ٹی دبائیں اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں کچھ اس طرح جی۔ اب یہاں پہ کلک کریں اور ایک نیا لیئر لے لیں، یہاں سے ایک ریکٹینگل لے لیں،
तरह एक लाइन ड्रा कर दें। अब एक कलर सेलेक्ट करें जी यहाँ से और इसमें कलर फिल कर दें और बस डिलीट दबाएं तो कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी करें तो थोड़ा करीब करके एडजस्ट कर लें। ये देखिए यहाँ ठीक है और इधर से थोड़ी बड़ी है तो हम रेस्ट टूल लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा, अब आपने ऑर्डर दबा के इसकी एक कॉपी लेनी है जी और शिफ्ट दबा कर रखें और इसको ऐसे एडजस्ट कर दें। जी हमारी डिजाइनिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम इस पे लिखेंगे। मैं सैंपल के तौर पे कुछ लिख देता हूँ ताकि वो डिजाइनिंग मुकम्मल हो जाए। ऐसे टी मुंतखब करें और यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैंने पहले कुछ लिख रखा है वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लें। ये ठीक हो गया जी। अब फिर टी सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक इस तरह रेक्टेंगल ड्रा कर लें। जी अब इसको भी एडजस्ट कर लें। ये एडजस्ट हो गया जी। फिर टी दबाएं और इसको यहाँ पे क्लिक करें। ये पेस्ट हो गया। अब इसको भी एडजस्ट कर लें जी। ये एडजस्ट हो गया जी। फिर टी सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें। अब इसको भी एडजस्ट कर लें जी। ये एडजस्ट हो गया जनाब। अब टी सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये भी एडजस्ट हो गया जी। फिर टी सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक कर दें। इसको भी एडजस्ट कर लें। ये एडजस्ट हो गया। अब और दबा कर किसी की एक कॉपी ले लें। टी दबा कर इसको सिलेक्ट करें। इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें जी। ये एडजस्ट हो गया सर। टी सिलेक्ट करें और इसको यहाँ पर क्लिक कर दें कि इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये एडजस्ट हो गया जनाब। टी लें और यहाँ पर क्लिक कर दें। इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये भी एडजस्ट हो गया जनाब। दोस्तों ये कार्ड मुकम्मल हो गया है। और भी कई तरह की डिजाइनिंग होती हैं लेकिन मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी हैं। एक दो चंद खास बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी वेडिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड या किसी किस्म का कार्ड बनाते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो उसमें कलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। दूसरा कोशिश करनी है कि कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सादा कार्ड हो। अगर कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी और अजीब सा कार्ड बन जाएगा आपका। जितना सादा कार्ड होगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आप एक काम और करें। ये देखिए ये सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर सबसे नीचे वाले लेयर पे आ जाएं। शिफ्ट दबाएं, इसको सिलेक्ट करें, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ई दबाएं, ये एक लेयर में तब्दील हो जाएंगे। अब ये जो नीचे वाला लेयर है, कंट्रोल जे दबाएं और इसकी एक कॉपी ले लें और इसको सबसे ऊपर ले आए। अब यहाँ ब्लेंडिंग मोड पे आ जाएं और इसको ओवरले कर दें। जी अब देखिए आप कार्ड आपका किस तरह नजर आ रहा है। ओके जी दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
Thank you for watching.